Hai. Okey, dah mula kejap Okey. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okey, hari ini kita ada product sharing. Product sharing what's the title? Teknik menggunakan probiotics dan vitamin C dalam skincare. Something yang baru lah, something yang baru saya tak pernah dengar pun. Saya tak tahu pun probiotics dengan vitamin C boleh guna untuk skincare. So kita ada Jessie Ning yang akan share tentang produk dengan kita, dan kita ada Baya. Saya dengan Baya akan membantu Popet kat sini. Popet. Right. Jadi kita ada banyak siri sebab kenapa kita buat ni, sebab kekuatan Atomy adalah dalam produk. Jadi kita perlu tahu produk, and untuk berjaya dalam Atomy kita perlu ada product knowledge. Jadi kita dah start lah. Kita dah ada beberapa members kita dah buat dan kita akan ada lagi. Jadi hari ini giliran Jessica Ning. Jadi saya persilakan Jessica, you can go ahead. Atau Baya tanya apa nak tanyakan Jessica? Sila kenalkan diri dulu. Macam mana dia boleh sangat orang kata mendalami kan? Pasal apa dia sangat nak mendalami tentang probiotik dan vitamin C ni? Setengah orang just makan je, ambil tanpa apa-apa alasan kan. So just nak ambil sebab kesihatan kan. Jessie ni mesti ada benda yang berlaku dalam hidup dia yang membuatkan dia ni sangat-sangat particular about this kan. So Jessie ceritalah background sikit. Okay, kan? Alright, so actually I didn't know that Atomy ni sebenarnya dia ada macam company and dia ada sistem macam ni. So the first time I actually bought Atomy punya probiotics, I bukan beli dari Atomy Mall, I beli dengan orang. So I started eating the probiotics I think 3 years ago kot. So Atomy Malaysia tahun ni baru ada kan? Tak, Atomy Malaysia dah 4 tahun. This year? 4 tahun. So 3 years ago, that means masa tu I tak tahu pun Atomy ni ada like this kind of it's a whole community lah. So I've been eating the probiotics since then sampai sekarang. The reason I started looking for probiotics is sebab I ada masalah kulit masa tu. So it was quite bad. Later I show lah gambar. Later I show lah gambar buruk muka I. So it's because of that I was looking for like the perfect probiotic punya product to eat. Then I perasan macam yang jenis dekat pharmacy apa semua, they don't have all the probiotic strains. Kadang-kadang ada 1-2 strain je, tapi dalam Atomy punya it has around like 10 kot, 10 plus strains in the product itself. So dari situ dia boleh tolong membantu macam menyelesaikan banyak masalah kulit lah. So that's what I'm going to share in this sharing session today. So I think okay lah, I share dia punya slide lah kot. Ya, boleh. Ya, so, sure. Yeah, sure. See, that's the starting point. Yeah, that's the starting point kenapa I boleh join. Actually Kak Baya called me. So from there I got interested in Atomy lah. So I started like reading up on the other products, and then I joined the classes, things like that. And then sekarang ni I pun buat sharing session. Yeah. Dan minat untuk do business, right? Yes. So actually it's all thanks to Kak Baya lah, and then King pun very supportive, and then actually it feels surreal lah. Sekarang ni we are all three in the same Zoom call and kita orang tengah buat sharing session together. We feel honored. Okay. Love you. I segan actually but Saya segan, kita-kita je. Seronok. Okay, so I share sikit lah like the condition of my face last time. Slide nampak kan? Nampak clear. Nampak. Okay.
Very So cute. this on the right side was my face last year, 12 March 2019. Teruk kan? So it was quite bad lah. I ada like I mean, masalah jerawat and everything. Okay, that's bad. So this is 15 December. This one. No, but ini tak ada makeup kan yang sebelah ni? 15 No, December. so no makeup on left and right. Tapi on the left 15 December ni I ada buat tattoo apa eyebrows, but other than that memang no makeup. Okay, wah jauh beza. Kan? Jauh This is beza, only like memang jauh. less than 1 year kan? 2019 to Yes, 1 yes. year lah. 1 year is very big difference, and actually I think of course I ada guna skincare yang lain lah, tapi probiotics was a very big Impact. probiotics ni macam ya dia bagi impact yang besar lah. So dulu I beli probiotics yang ni. So not sure, alamak tak boleh nak fokus this one. Sebab dibeli 3 tahun lepas itu daripada Korea. Yes, correct. Yang ni direct dari Korea punya. So dia beza sikit lah dia punya packaging. Kalau yang Malaysia punya dia probiotics plus kan. Betul. So this was the one this is the one that I'm eating lah, right? Even sampai sekarang I think tak habis lagi kot. Ada sikit lagi. Sebab dia dalam one box ni ada 4 boxes in one. Okay, so okay, that's it. sebab yang Malaysia punya dia jual kotak kecil tu kan. So this one it's 4 boxes in one huge box. So yeah, this is probiotics, and then probiotics the one in Malaysia memang confirm halal lah. So if anyone that wants to eat probiotics and you are worried, don't need to worry. So memang halal. Actually, so no problem. Actually, JC from US too, when we call, we ask them actually probiotic, vitamin C semua daripada tumbuhan. So you don't need to worry tentang produk Atomy. Memang betul-betul daripada dari tumbuhan. Walaupun dia, I mean, when they translate dia kata from pork or anything, right? But actually no. When I call, I ask them, they say that it's all plant based, you see. So okay lah kan. Atomy punya produk all botanical kan, dia ambil dari pokok, ambil dari herbs kan. Yes. So okay, continue. Okay, sure. So Atomy Probiotics Plus, this one is I ambil dari Malaysia punya website. So yes, 12 kinds of mixed probiotics, 3 billion probiotics. Ni memang I copy paste direct dari Atomy punya website. So you all maybe dah pernah tengok these. So these are the strains of probiotics yang ada dalam Atomy punya Probiotics Plus ni. So dia ada jenis ni. Ni semua nama spesies probiotics tu lah, Lactobacillus casei, Lactobacillus plantarum. All these are enzyme, right? So semua jenis probiotics lah. All the species of bacteria. So kalau you want to like look into it, maybe boleh baca dekat website lah. So ni sub ingredients dia. So it's not only ada semua ni, tapi dalam Atomy punya dia juga ada like extra. So dia ada apples, bananas, strawberries. So I think King yang King sebut petang tadi kan, there's prebiotics and probiotics kan? Sebab ramai kawan-kawan yang beli probiotics daripada pharmacist, bila dia beli probiotics dia kena beli prebiotic. Sebab probiotics ini adalah enzim kan, enzim bakteria. Saya pun tak ingat lah. Dia bakteria, dia jenis bakteria, and dia membantu, dia actually enzymes lah, betul lah. Dia membantu. Those bakteria perlukan makanan. Itu yang prebiotic. Jadi macam kawan-kawan yang makan tu, dia makan Arabic glue. Kan, Arabic glue. Itu prebiotic untuk probiotic. Tapi yang saya tahu bila saya baca ni, dalam Tommy punya probiotics, dia ada sekali dengan prebiotics. Kan? Jadi betul. So prebiotics ni makanan untuk probiotics kan. So from what I read just now, I ada macam research sikit lah tadi. So apparently probiotics dia makan benda-benda macam fiber untuk
fiber-fiber ni macam makanan dia lah. So fiber ni selalunya kita boleh dapat dari all the plants and stuff kan. So sebab tu dia ada macam orange powder, pineapple stem extract powder, and then tangerine extract, licorice, sour plum, ginger, apple, banana, strawberry, apa semua ni makanan untuk probiotik, bacteria probiotik tu. Sebab the thing is probiotics ni dia je yang boleh digest fiber-fiber ni. Kalau manusia tak ada probiotics tu, tak ada yang tu kita panggil gut flora lah kot, bakteria baik dalam perut kita. So bakteria baik dalam perut kita ni dia membantu untuk how to say, dia tolong digest benda-benda ni. Contoh macam kita makan nasi, nasi ada fiber kan. So fiber tu kalau kita tak ada gut bakteria yang bagus, kita susah nak digest nasi tu sebab dalam badan manusia kita tak menghasilkan enzim yang boleh digest fiber yang ada dalam nasi tu. So apa yang kita perlu, we need probiotics untuk bantu kita digest benda tu. Sebab tu kita yang ni kira macam yang prebiotics tu kira food untuk the probiotics lah. So let's say if you eat proper food, actually maybe you don't need prebiotics kot sebab what you eat, benda yang you makan, probiotics akan makan benda tu. Does that make sense? Yep. So yang Atomy punya, kalau Atomy punya, dia ada both prebiotic and probiotic. So probiotic dia akan makan prebiotic tu and dia akan keluarkan enzim apa semua yang bagus untuk perut kita. So it's like complete package lah, you tak payah beli like prebiotics, lepas tu beli probiotics, lepas tu dua-dua kena makan kan. Macam leceh lah. So yang Atomy punya probiotics ni dia all in one lah. So you just makan satu paket je sudah. Tak payah fikir banyak. Wow. Itu So, dalam yeah, satu actually, box tu. Satu sachet je kan? Satu sachet je. Semua dah ada. Satu sachet je Tak semua payah ada. fikir. So, yes. Oh, ya. So, actually, yeah. Very good lah the probiotics Memang ni. patut. So I guess setakat ni this is just about the ingredients and stuff lah. So this is an introduction about the probiotics. So let's go in. Kenapa topik kita hari ni probiotics and vitamin C in skincare? Mesti you all pelik kan? Kenapa I sebut skincare? Sebab probiotics ni untuk perut kan? Betul. So everyone macam, Yes, asal skincare you salah tulis ke? So actually no, I tak salah tulis. So let's talk a bit about our skin first. So skin kita ada average human skin pH level. pH level ni dia macam kita punya kulit, bukan, pH level ni dia macam alkali dengan acidic. Biasanya dekat sekolah rendah kita ada belajar kot yang kan ada litmus paper tu, kita celup dengan air. Kalau dia jadi warna ni maksudnya dia acidic. Kalau jadi warna ni maksudnya dia alkaline. Macam tu kan? So average human pH, human skin punya pH is 4.7. 4.7 ni actually lagi rendah daripada air. So I can show you this other slide. Sekejap This slide, okay. So pH 1 is battery acid. Okay, so pH 1 to 5 gastric stomach acid. Kita perut punya acid tu dalam pH 1.5 sampai 3.5. So battery acid ni kiranya paling acidic sekali lah. Ni kalau kena kulit ke apa memang goodbye lah. So orange juice, masam 3.5. Kalau 4.5 ni black coffee kau. 5.0 ni selalunya tea and coffee. Rainwater 5.5 you all boleh baca lah. So this is kira neutral. pH 7. pH 7 distilled water. Maksudnya air biasa. Air biasa, distilled water. Air yang tak ada mineral, tak ada apa. Just air sahaja. pH dia neutral. So neutral maksudnya 7 lah. So darah manusia tinggi sikit. Baking soda, seawater lagi tinggi. Soaps and detergents. pH 9 to 10. So yang ni sabun lah. Sabun-sabun dia pH dia tinggi lah. pH dia ke arah alkaline. So semakin ke bawah, maksudnya bawah daripada 7 acidic, lebih daripada 7 alkaline. So household bleach ni pun alkaline jugalah. So that's
a bit about pH value. So kita punya kulit punya pH is actually lagi rendah daripada air biasa. Air biasa 7.0 kan. So human skin dia sebenarnya 4.7 je. Okay, Betul. so the lower our skin pH level, actually your skin, that means your skin is actually healthier. Okay, sebab apa? Sebab probiotics, dia punya probiotics ni dia boleh membantu, kalau kita makan probiotics lah, dia boleh membantu increase lactic acid production dalam kulit. Okay, lactic acid ni apa? Lactic acid ni ada alpha hydroxy acid. Okay, alpha hydroxy acid ni dia dia sejenis, kita kan dalam skincare kita ada macam AHA, BHA macam tu kan. So yang ni alpha hydroxy acid dia boleh bantu exfoliate, brighten and increase hydration in your skin. So lactic acid ni sejenis AHA, sejenis alpha hydroxy acid. And macam mana kita nak dapatkan lactic acid ni? Kenapa? And sebab probiotics dia membantu untuk increase lactic acid. Tapi mana asalnya lactic acid ni? Lactic acid ni sebenarnya ada dalam kita punya sweat. Peluh. So kulit kita, this top layer ni, nampak tak yang warna pink tu? Atas ada titik-titik warna pink ni kan? Okay, itu kita panggil acid mantle. Acid mantle tu bahagian atas kulit kita and dia punya is a very, bawah ni ada tulis lah, the acid mantle is a very fine, slightly acidic film on the surface of human skin acting as a barrier to bacteria, viruses and other potential contaminants that might penetrate the skin. Sebelum kulit kita, dia ada lagi satu layer di atas, acid mantle. Sebab tu slide tadi dia kata makin rendah your skin pH, lagi healthy your skin because of this acid mantle. Acid mantle tu lah yang protect kita punya skin. So katakan orang tu dia ada dry skin ke, dia ada masalah macam sensitive skin ke, peeling skin ke, yang tu sebab acid mantle dia dah tak elok, dah kena kacau, maybe dah tak balance. So acid mantle ni dia punya, dia akan, okay tadi deep pore ni, I tunjuk kat screen ni bukan ada orang nampak apa, I tunjuk dengan jari. Okay, so deep pore, pandai sangat dia buat macam tu, manalah siapalah tengok. Kata sangat familiar because I selalu buat macam tu juga. So from this deep pore, actually yang deep pore keluar ni yang warna pink titik-titik ni actually dia merujuk kepada sweat. Actually we have sweat. Dalam sweat kita tu yang ada banyak lactic acid. Lactic acid tu yang boleh tolong acid mantle kita sihat. Sebab dia akan balancekan kita punya pH value kulit. Oh, ini yang kalau orang exercise kulit dia sihat lah. Yes, sebab tu orang yang, sebab tu kalau kita perasan atlet apa semua kan kulit dia orang semua cantik-cantik kan? Tak ada shortcut, no shortcut, okay? No shortcut. Kena exercise, kena berpeluh. Tapi dengan probiotik ni yang dimakan ni memang JC ada pernah cerita dengan Kak Baya, memang dia improve kita punya skin kita punya macam sunscreen, something like that, right? Pernah cerita yes. Kan? So actually banyak lagi, this is just the first thing, iaitu dia bantu balance kita punya pH level skin jadi 4.7. Itu baru pasal probiotics and then kita kena exercise. Banyak lagi ni. Slide ada 30. Okay, so so yeah, first thing, okay, when you eat probiotics, dia membantu tambah lactic acid. And how to get more lactic acid to make your skin healthier? Exercise. No shortcut. Okay, so the next one is about acne, constipation and mental health. Okay, sekarang ni COVID kan, selalu orang duk cerita sekarang ni suicide rates dah tinggi and then we have like people getting depression, anxiety, this kind of things kan. So actually mental health also affects your acne as well. Makin stres, sebab tu bila orang kata bila stres jerawat naik kan. So we explain from the top. Yang ni pasal acne dan constipation first. Acne prone people are more likely to have constipation. Kalau orang yang dia senang dapat jerawat, dia sebenarnya pun senang sembelit.
Yang ni kalau orang yang acne maybe you can relate lah kot. Dulu yes, I had this problem. It was very bad. So not just I ada jerawat dah lah teruk, lepas tu sembelit lah pula, aduh. So 54% of acne patients dia ada imbalance of healthy yeast and bacteria, microflora disruption. Ni maksudnya bakteria dalam perut lah. Mungkin bakteria yang tak elok banyak, bakteria yang bagus kurang. So maksudnya dia tak balance lah. So bila tak balance, more stress, more bacteroid species. So species bacteroids yang kita tak perlu banyak sangat. Sebab dia banyak sangat tak boleh juga, dia kurang sangat tak boleh juga. So dia macam bila benda tu balance, then you will have good skin and you senang you lawas everything. So bila stress, dia akan ganggu perut punya microflora susah tu nak baca. Microflora tu. So kalau you stress, your perut pun dia akan jadi imbalance. Dia punya bakteria bagus tu, dia akan jadi kurang, and bakteria jahat tu yang dia akan makin banyak bila we stress. So orang yang acne prone, dia ada lower concentration of lactobacillus and bifidobacterium series in their stools, dalam our poop lah, dalam berak. So lactobacillus dengan bifidobacterium ni dua-dua jenis probiotik lah, species probiotics. So orang yang ada acne dia kurang spesies ni, sebab tu dia senang sembelit, sebab dia tak cukup good bacteria dalam dia punya perut. Okay, so this one another one, sambung dengan yang acne constipation ni, rosacea. So rosacea ni macam dia kulit naik patch yang naik tompok merah-merah tu kan. So rosacea ni kira macam masalah kulit jugalah. Okay, semua ni orang yang ada small intestinal bacterial overgrowth, maksudnya small intestinal bacterial overgrowth maksudnya bakteria dalam small intestine, bahasa Melayu panggil apa? Usus kecil. So dalam usus kecil kita, kalau bakteria yang tak elok banyak, dia tak elok lah, overgrowth lah, maksudnya terlalu banyak. So small SIBO lah dia punya short form. So SIBO ni dia sebenarnya 10 kali ganda lagi senang terjadi dalam orang yang ada acne dengan rosacea ni. So bila kita makan probiotics, especially this strain Lactobacillus casei, yang memang ada dalam probiotics atomy. Ni salah satu sahaja yang ada dalam probiotics atomy. Probiotics atomy banyak sangat spesies spesies probiotik dalam dia. So dia akan reduce overgrowth ni, reduce bakteria tak elok dalam small intestine kita. So bila small intestine kita lebih sihat, kurang bakteria yang kita tak perlu ni, dia akan bantu alleviate lah. So alleviate maksudnya dia bantu kurangkan, dia boleh bantu kurangkan acne dengan rosacea ni. Okay, so semua ni sebenarnya yes. Produk lain tak ada ke Lactobacillus casei ni? Tak ada ke? I mean daripada produk-produk lain selain pada Atomy. Dari produk lain ada. Ada tapi maybe dia ada yang tu satu sahaja. Contoh macam okay, let's say sebab I pun ada macam ni from pharmacy punya lah. So this one it has Bifidobacterium longum and Bifidobacterium lactis. Dua sahaja strain probiotik dalam dia, tapi Atomy punya ada like 10 plus. So maksudnya Atomy punya probiotics ni dia actually cover lebih banyak lagi benda. So tadi kan I ada sebut macam acne, Bifidobacterium kurang, Lactobacillus kurang, yang ni untuk orang acne kan. Rosacea, Lactobacillus casei ni membantu. So ada lagi yang lain untuk problem yang lain. So I will explain slowly. Tapi the reason that why I started taking Atomy punya probiotics is because dia ada semua strain probiotik yang boleh membantu I dalam semua masalah I. So I tak payah cari maybe okay let's say yang pharmacy punya kan. Yang ni dia ada 2 strain je.
Lepas tu ada yang satu lagi, dia ada lagi 2 strain. Takkan I nak makan yang ni hari ni, makan yang tu esok, and then esok makan brand lain pula. Pening lah kan. So baik I beli yang Atomy punya, semua ada. So I makan yang tu je. I tak payah fikir dah hari ni nak makan yang mana. Betul, betul. So Lepas that ni is why probiotik I habis. lepas ni probiotik pula soal kan. Okay, so this is the link lah between probiotics and ni I cerita pasal the link between a poor diet and acne. Poor diet maksudnya diet yang tak elok lah. Bukan diet as in diet kau tak makan. Ni diet as in pemakanan. Pemakanan kita tiap-tiap hari. So kalau pemakanan kita tiap-tiap hari makan ayam goreng ataupun tiap-tiap hari KFC ke, tiap-tiap hari makan nasi banyak, lepas tu makan nasi dengan kicap je ke, like bad diet lah, kiranya macam tak balance lah kita punya diet. Dia akan dia akan actually menyebabkan acne apa semua ni. Diet influences the makeup of bacterial strains in the digestive tract. Okay, bila kita makan nasi ataupun benda yang karbohidrat tinggi, Okay, so glycemic rich diets ni maksudnya ni lah high glycemic fruits, white bread, pasta, rice, processed sugar, cereal. Benda-benda macam ni dia high glycemic, maksudnya sugar dia tinggi, karbohidrat dia tinggi, dia punya starch. Selalunya benda yang banyak starch. Benda yang apa, starch ni panggil apa dalam bahasa Melayu? Kanji. Kanji. Benda yang berkanji. Benda yang berkanji selalunya glycemic index dia tinggi. Sebab tu ada jenis diet macam Atkins diet lah, apa ketogenic diet apa semua tu kan. Dia macam dia suruh kita makan protein banyak-banyak tapi jangan makan nasi, jangan makan benda yang ada karbohidrat kan. Ada jenis diet macam tu kan. Itu antara sebabnya itu sebenarnya macam diet yang tak bagus lah kalau kita makan banyak high glycemic foods tapi kita tak balancekan dengan sayur, tak balancekan dengan macam fruits, apa lagi, daging, that kind of thing. So high insulin maksudnya sugar tinggi lah, insulin tinggi, dia sebenarnya membantu dalam formation of pimples. So kalau kita makan banyak-banyak gula tu actually dia makanan untuk pimples tu. Semakin membesar lah pimples tu. So Bifidobacterium lactis ni, strain probiotik yang ni, dia akan membantu regulate insulin punya levels. Dia bantu, okay, tapi untuk orang yang diabetik, jangan sebab I cakap macam ni, you kata, oh okay tak apa, I makan je Bifidobacterium lactis ni, I punya insulin level boleh okay. No, it's not the same. Because untuk orang yang diabetik, dia punya badan ada problem untuk regulate insulin levels and you have to take your medication apa semua. Jangan sebab you think like okay Bifido probiotik ni boleh membantu tapi it doesn't mean you can tinggalkan your ubat. So this is like for normal people, untuk orang biasa yang tak ada macam diabetes problem, yes, yang ni dia boleh membantu sedikit untuk regulate your insulin levels, tapi if you are diabetic, tolong makan your ubat. Tapi memang boleh jadi tak macam probiotik ni boleh membantu juga dalam diet diorang, macam just makan one sachet je bantu kan untuk orang kata balance kan, not that balance kan terus hilang benda tu tapi macam membantu eventually memperbaiki kan. Yes, dia boleh memperbaiki tapi because sebab when you have a diabetic problem, it's more serious than what nature can help you with. That's why diorang kena makan ubat. Tapi yes, memang benda ni boleh membantu. Sebab yang ni my own experience lah. Sebab I memang lepas makan probiotics ni memang betul. Makan probiotics and kurangkan makan benda yang bergula, kurangkan minuman manis, memang I punya pimples tu mula, ni lah dia mula reda, dia akan hilang. And bila naik pun dia tak teruk sangat macam tu. So let's talk about acne punya virus pula ni apa, bacteria. Okay, ni mungkin ada orang kenal sebagai P. acnes sebab dulu memang nama dia Propionibacterium. Tapi sekarang ni
tak tahulah kenapa, yang ni kena tanya saintis-saintis lah kenapa dia dah tukar nama jadi Cutibacterium acnes. Tapi benda ni sebenarnya sama je. Nama lama dia Propionibacterium acnes, P. acnes. So bakteria ni dia yang menyebabkan acne. So ni rupa dia lah yang warna yang ni yang microscopic image ni I curi dari Wikipedia. So ni rupanya. Cantik lah pula tapi on your face. Yes, tapi kalau ni on our face pupuk naiklah jerawat. So yang ni, okay, macam mana kita nak prevent Cutibacteria acnes ni? Okay, ni semua strain probiotik yang I sebut ni. Streptococcus salivarius prevents the growth of P. acnes. Dia membantu, dia prevent lah, dia memberhentikan P. acnes ni. Kalau okay, katakan P. acnes ni dia banyak di kulit. So bila kita makan probiotics yang ada strain yang ni Streptococcus salivarius ni, yang ni sejenis probiotik. Sejenis salah satulah. So dia akan mengelakkan P. acnes ni dia tumbuh. Lepas tu L-Paracase. Yang ni pun jenis probiotik, dia reduce skin inflammation. Skin inflammation maksudnya macam kita naik bengkak-bengkak apa semua, so naik merah-merah tu kan. Okay, yang tu inflamasi lah, inflammation and excess oil production. Dia akan membantu kurangkan minyak muka kita juga. Okay, yang ni dari some study, I baca kat mana tak ingat. Tapi yang ni dia dalam study tu dia research tu dia guna 5% Lactobacillus plantarium extract. So 5% of dalam air ke dalam krim ke something like that lah. So dia suruh dia punya test subject dia sapu pada muka. Yang ni dia direct sapu pada muka. So dia reduce overall acne count. Maksudnya jumlah acne, size acne tu, size jerawat tu and erythema. Erythema maksudnya kemerah-merahan tu. So dia cuma dengan guna 5% je solution tu, dia boleh kurangkan jumlah size dengan kemerah-merahan yang disebabkan oleh acne di muka. Dia punya test subject lah. So yang ni memang dah dibuktikan melalui sains. So ni pun okay, sensitive skin, hydration and inflammation. Kita pun boleh guna oral supplementation of probiotics untuk membantu hydration kulit. Sebab bila kita ada acne di muka, yang ni pun I buat kesalahan ni juga. Bila kita acne teruk, kita pun ganas dengan kulit kita. Kita picit jerawat tu, kita tonyoh muka, lepas tu kita scrub lah apalah. Lepas tu nampak jerawat apa semua, geram, kopek, tekan. So bila kita buat benda tu, sebab tu mak selalu marah, jangan picit jerawat. Jangan picit jerawat. Tapi kita buat juga. So too much disruption. Maksudnya bila kita kacau kulit kita sangat, dia akan rupture our moisture barrier. Moisture barrier ni maksudnya moisture, kita ada macam acid mantle. Okay, patah balik. Acid mantle ni, yang ni lah kita punya moisture barrier ni. So kalau kita asyik kacau je kulit kita, basuh dengan sabun lah, apalah, benda yang tak elok untuk muka kita, tu yang bila ada jerawat, lepas tu dia jadi makin teruk. So bila kulit kita jadi makin teruk, dia jadi makin kering sebab kita dah gosok dia, kita dah basuh dengan sometimes kan ada macam produk yang dia mengeringkan. So dia keringkan jerawat tu tapi dia juga keringkan kulit kita. So dari situ kulit kita semakin sensitif. Dia jadi macam kering, lepas tu senang. In fact, I pernah ada kawan yang dia basuh sebab dia guna acne punya produk yang untuk acne ni yang mengeringkan, sampai dia punya kulit ni kalau you tekan sikit je dia macam akan split, lepas tu akan berdarah sebab kering sangat. Quite scary lah actually. So when you have sensitive skin ataupun inflammation ataupun macam masalah kulit apa-apa, please hydrate your skin. So hydration maksudnya you minum air banyak and then guna produk yang hydrate your skin. Contoh macam in Atomy kita ada serum kan. We have serum, we have moisturizer. Use those on your skin. Bukan basuh dengan sabun ke apa nak macam kononnya nak hilangkan jerawat tu. No, you have to hydrate your skin.
The more moist your skin is, the better your moisture barrier is, the more healthy your acid mantle is, lagi senang your kulit pulih. So dia patah balik, dia actually semua ni dia patah balik kepada ni lah, acid mantle and your healthy skin pH. Bila you basuh muka pakai let's say produk macam foam cleanser yang not Atomy punya foam cleanser memang okay. Dia punya pH level is perfect for human for our skin. Tapi ada brand lain, I tak nak sebut lah, tapi brand lain dia punya foam cleanser sangat dia punya pH level sangat tinggi. So lepas kita basuh muka dengan sabun dengan foam cleanser yang macam tu, kita rasa kulit kita macam ketat. That means you dah ganggu your acid mantle, you dah ganggu your your kulit punya protection layer tu. So bila you dah ganggu layer tu, tu yang dia jadi sensitive skin, jadi inflammation. So okay, I membebel banyak tu, actually point dia ni je, oral supplementation of probiotics. Kalau you makan probiotics, dia akan membantu dengan hydration kulit. Jessie, setengah orang bila basuh muka kan, bila basuh muka jadi macam tegang tu, orang akan cakap kata dah tegang kulit. Sebenarnya kulit dia kering. Dia tak perasan kata kering. Dia ingat betul. Ingat masa Exactly. kan? So siapa yang rasa dia basuh muka sampai rasa oh my kulit macam facelift tegang, no, your kulit kering. That's wrong. Wrong, itu kulit kering. Yes. Jangan nak perasan. Sorry. Tapi So best to know that. Jadi best to know that probiotik ni memang ada dia punya bakteria, ada dia punya good bakteria dia yang membantu untuk hydratekan kulit kita kan. Good to know lah, good to know kan ada. Yeah. Sebab jarang orang sebut benda ni sebab you know like orang fikir probiotik untuk perut, untuk membantu sembelit maybe, and then untuk perut sihat, untuk senang untuk membantu digestion. Selalu orang sebut yang tu je, tapi jarang orang sebut benda ni. Actually probiotics ni dia untuk your whole body. So ni sambung is the same thing. Basically semua ni dia cerita pasal hydration. Cuma dia macam this slide I just cerita sebagai dia macam in-depth sikit lah. So species ni dia boleh reduce skin sensitivity, transepidermal water loss. Yang ni maksudnya kalau katakan you tak letak apa-apa atas muka, you just basuh muka and then you keluar rumah kan, or just stay home buka kipas ke apa kan. So orang yang dry skin, dia senang evaporate moisture dari kulit tu. Sebab tu kita guna moisturizer. Moisturizer tu untuk lock in air pada kulit kita. So transepidermal water loss ni katakan macam orang yang dry skin. Dry skin transepidermal water loss TEWL dia ni laju. Sebab tu kulit kita senang kalau contohnya pagi kita basuh muka dalam like half an hour kita dah rasa kulit dah macam kering. Sebab transepidermal water loss. Kita air dari kulit kita dia evaporate, dia keluar. So sebab tu kulit kita kering. Sebab tu kita guna serum, sebab tu kita guna moisturizer. Sebab moisturizer dia akan lock kita punya moisture atas dalam kulit, dia tak terkeluar sebab kita tutup dengan satu layer macam minyak kan. So improve skin barrier function, balik kepada the same thing lah, the acid mantle tu. So dia membantu skin recover significantly faster. Maksudnya kalau katakanlah kita terguna produk yang tak elok untuk kulit ke apa kan, lepas tu jadi macam-macam sensitif ke, jadi merah ke, rosak kulit ke, dia probiotics ni akan membantu kita pulih lebih cepat. So contoh banyak produk yang dia ada ni, sodium lauryl sulfate SLS ni. SLS ni sangat mengeringkan. So actually kalau you all guna products Atomy untuk like face wash apa semua, you all don't need to worry lah sebab dalam Atomy punya products tak ada satu pun yang ada SLS. Oh, good so to know. If you have dry skin ke apa, use Atomy product confirm no problem sebab dia tak ada harsh detergent. SLS ni sangat
it's not good lah for the skin. Dia sangat mengeringkan. So satu lagi, yang ni, yang ceramides ni pun banyak dalam dalam Atomy punya produk. Ceramide ni dia sebenarnya dia membantu pegang kita punya kulit untuk dia macam hold the skin together lah. Ceramide ni dia membantu buat macam protective layer yang buat kita punya dia lock ceramide ni dia tolong lock moisture dalam skin kita. Lepas tu dia akan protect kita daripada pollution ataupun macam free radicals. So ceramide ni dia sebenarnya dia membantulah anti-aging lah. Sebab kulit kita macam mana nak kata, ceramide ni dia sangat penting untuk our skin. So contoh macam actually Atomy punya product, I believe all the creams and lotions semua ada ceramides. Ceramides ni is very important for skin. You want to keep young, you want anti-aging, this is the best thing you can that you can have in your lotions lah, in your lotions ceramides ni. So Streptococcus thermophilus ni species probiotik yang ni dia membantu increase ceramide. So kita pun tak payah macam pergi cari lotion extra ceramide ke apa. So ceramide ni dia membantu reduce dryness, dia membantu kurangkan eczema. Kalau yang guna Cera BB cream untuk eczema baby, maybe you all ada experience with this, maybe boleh share dalam comments. Memang dia berkesan kalau ceramides ni. So ni satu lagi Lactobacillus casei pun species probiotics reduce skin inflammation. So ya, kalau skin ada inflamasi dia akan cepat kurangkan. Okay, Lactobacillus fermentum antimicrobial, dia membantu kurangkan microbes atas kulit. Microbes maksudnya macam bakteria-bakteria yang tak elok lah. Antioksidatif, antioksidan lah. Antioksidan untuk kulit and anti-inflammatory. Sama juga macam yang ni, reduce in skin inflammation. Maksudnya dia kurangkan kemerah-merahan, dia kurangkan macam kalau kita macam irritated skin kan, dia akan cepat redakan. Okay, this one I think ramai suka. Anti-aging and UV protection. You makan probiotic, it can help you with anti-aging and UV protection. Definitely. So bukan kata if you use you makan probiotics, you tak payah pakai sunscreen lah. You still have to wear sunscreen. Tapi probiotics ni dia macam additional boost. So yang ni I ambil clinical study dari dia buat study ni atas tikus. So dia test yang ni atas tikus. Dia bagi diorang ni Bifidobacterium brief. So dia membantu diorang against UV damage dalam hairless mice, mice yang tak ada bulu lah. So dia Bifidobacterium brief ni boleh bantu diorang protect against UV damage. So maybe diorang ambil UV light pancar dekat tikus tu, tengok siapa kena kanser dulu kot. I benar tak ingat dah baca. So yang ni Lactobacillus rhamnosus. Yang ni pun dia delay UV induced tumors. UV rays especially kan kita ada UVA, UVB kan. So yang bad for the skin tu UVA kan kalau tak salah I. Tak tahu, saya tak tahu. Okay, yeah, we have like UVA, UVB, UVC, whatever. So too much sunlight is not good for you. It can cause cancer. So that's why you need this kind of protection, which is antioxidant protection to protect yourself from free radicals. So ni pun satu lagi species. Ni ada photoprotective properties. Photoprotective maksudnya dia macam sunscreen lah. L. plantarum ni dia macam sunscreen. Seolah-olah macam sunscreen bila you makan this probiotic. So dia akan increase skin hydration. Same thing, dia reduce transepidermal water loss. Maksudnya dia membantu kulit kita lock in moisture. So dia akan membuat skin glow juga and lebih tegang, elastic. Okay, yang ni paling best. Significantly reduces wrinkle death after 12 weeks of daily oral supplementation. Makan probiotics straight for 12 weeks every day, consistently, wrinkles boleh kurang. Kedut pada muka dia boleh kurang. Significantly reduces. Maksudnya actually dia boleh nampak beza tu. Dia bukan macam ukur dengan like dia orang ukur pakai ruler ke apa, tak. You memang
snap gambar and then 12 weeks later you snap another gambar, you can see the difference. Kalau tak percaya, try lah. Percaya. So, percaya. Ini kalau saya makan ni jadi cerah lah saya Tak adalah cerah tapi your kulit jadi inilah, kulit baby balik lah. It won't change your skin color tapi you know like jadi cantik lah, jadi makin smooth, makin muda cik. Masa mula-mula jumpa King dulu tak payah, tak adalah puji dia, kata dia handsome ke apa kan. Lama-lama Oh ya ke? Dia makan hari kot. Ni sebab dia Malang makan kot produk puji dia. Atomy ni. Kena Kan? rajin sikit makan. Lepas ni dia akan makan satu kotak. Satu hari. Jangan cirit. Probiotik banyak sangat nanti cirit baby. Oh banyak ciri-ciri Just kidding. Yes, sebab probiotik kan dia good bacteria. So bila good bacteria, too much of a good thing, dia akan buat kita senang lawas. So kalau you lawas, you makan banyak lagi, you makan sikit, you makan the proper amount, dia lawas. So kalau you makan banyak sangat, jadi apa? Too much of anything is tak bagus kan. Yes, correct. So okay, the next one yang Tak payah check all the bacteria yang you sebut, semua ada dalam Atomy punya produk. Memang best lah. Memang best. Oh, Kak Baya nak baca sambil membebel tu Kak Baya baca kotak dia. Kan semua ada kan? Yeah, semua ada. That's why, this is why you guys should eat probiotics from Atomy. Jangan pilih dah brand lain. Atomy je. Honestly, because masa tu I tak tahu Atomy ni dia ada sistem macam ni. So, I tengok dia punya ingredients and I decided this is the best probiotic yang I could find in Malaysia. Tak tahulah kat luar tu ada apa, tapi this was the best probiotic that I can ever find. Memang tak ada dah, yang ni lah yang best. Yang ni paling bagus. Macam tadi bila you cerita kata kena makan, ambil all the fiber tu, makanan untuk this probiotic kan. So kena makan all the fiber tu, tapi dalam Atomy punya produk dia dah ready dah in. So you tak payah worry dah tu makanan dia before untuk makan yang dia punya yang kemudian kan. So betul? Good to go. Yeah, Okay, just satu sachet tu you just ambil and then you makan, that's it. So okay, yang ni I just go past lah. Yang ni pun I share pasal dia punya yang ni pun dia punya ni apa, research lah. So yang ni dia punya research title Lactobacillus rhamnosus cell lysate in the management of resistant childhood atopic eczema. Okay, I buat rumusan lah yang ni. So budak-budak ni dia lahir-lahir je dia ada eczema. So eczema ni dia tak bagi ubat pun dia tak respon. Kiranya dia orang punya eczema ni teruk dia sampai kalau bagi ubat eczema pun dia tak jadi apa-apa. Dia tak react pun, tak sembuh, tak apa, sama je. So doctors ni, dia orang buat research ni, dia orang bagi babies tu makan probiotics. So bila dia orang makan probiotics, improvement was seen in 9 out of 14 children. 7 hari je, seminggu dia orang dah elok. See the difference? Before 2 months, 6 months, kulit dah cantik. This is on babies and memang dia orang bagi babies makan probiotics. So you can see very big difference. Yeah. Kan? Cantik. Before treatment macam ni, 2 months dah okay, tapi 2 months masih ada macam merah-merah macam tu kulit. 6 months dah okay dah. Ada probiotik untuk kids kan? Yang tu kan? Boleh ambil yang tu ke? I'm not sure. Atomy ada probiotik untuk kids ke? I rasa dia orang bagi macam any probiotics je sebab probiotik sama je kan? Probiotik dia macam kurang lah, dia tak makan lah satu sachet. Dia ada dia punya sukatan untuk dia sukatan tu baby tak makan lah macam adult punya dosage kan. Dia orang maybe makan kurang sikit lah. Tapi it's the same probiotics lah. So let's say you want to bagi baby, maybe kena bagi 1/4 or maybe half macam tu kot. Nanti kalau bagi banyak sangat kan baby cirit pula. Kan? Masalah lah. Okay, so I think that's all about probiotics. So yang ni macam a summary lah of all the
ni all the species of probiotic yang and benefits dia. So ini semua yang ada dalam Atomy punya probiotics. Yang I bulatkan ni, yang I buat square ni, square warna pink, warna merah ni, yang ni semua spesies yang ada dalam Atomy punya probiotics ni. So you can see actually this Atomy punya probiotics ni, it can help in almost all your problems, all your skin problems. Boleh help in skin glow, it can help your skin glow, it can help with overall health, good for acne, anti-inflammatory, increases hydration, reduce sensitivity, good for anti-aging, UV protection. Apa lagi? Makanlah probiotik. Yang tadi yang might help psoriasis tu dia tak ada yang ni, tapi ada kawan, memang kawan belajar sekali lah, dia ada psoriasis. Quite serious. Dia makan probiotics. Elok lepas dia makan berapa hari dia kering. Kalau tidak nampak. Yes, sebab because it's not just that certain satu probiotic strain je yang boleh membantu. Yang tu dia cuma, I think yang dia list dalam this list, yang paling yang dia baca dalam study, yang ada study yang membuktikan. So actually any probiotics pun dia ada benefits yang lebih kurang. Cuma yang ni sebab dia tak sebut yang ni dia tak sebut yang psoriasis ni, sebab yang ni yang dia boleh jumpa research yang dah dibuktikan. Tapi actually any probiotics pun lebih kurang je kan. So even for eczema bawah ni kan tadi yang ni ada proof kan, like eczema for babies dia akan improve. Ya, betul. So so eat probiotics is good for you. So tu je lah. Okay, that's about probiotics. Probiotics makan lah. So probiotics you have to eat and it's good for your skin lah. So that's the whole thing about probiotics. Semua orang dah pening ke boleh sambung lagi lepas ni vitamin C pula. Boleh. Jessie, basically bila dalam perut cantik, dia tunjuk show to your skin actually kan. Not only you senang pergi bilik air ke apa ke, tapi memang akan tunjuk pada skin you akan jadi cantik. Jadi elok lah, jadi elok. Dan saya pernah dia baca saya pernah baca beauty from inside out kan. Saya pernah baca bila gut kita sihat, nafas tak berbau. Nafas tak berbau. Sebab bakteria kita balance kan. So bila bad bakteria ataupun gut flora kita yang bakteria yang tak baik banyak dalam perut, itu yang bad breath, itu yang mulut berbau. Samalah macam kalau kita ni tong sampah dekat dapur. Kan kalau kita buang macam makanan apa semua dalam tu, so kita simpan seminggu memanglah busuk kan. Jadi siapa-siapa yang mulut bau longkang tu makanlah ini. Makanlah probiotics. Okay. So vitamin C ke kita ni seronok, excited ni, happy. Okay, vitamin C I tak bebel banyak sangat. Kejap lagi I nak buat demonstration sikit. Yes. Go. So Atomy yang ni bacalah dekat website Atomy. Okay, kenapa vitamin C penting? Manusia tak boleh keluarkan vitamin C. Badan manusia tak pandai buat vitamin C. Okay, so main source of vitamin C, makanlah fruits, vegetables macam tu kan. Tapi vitamin C dia senang rosak bila kita masak. So vitamin C yang kita makan dari food dengan suplemen dia sebenarnya sama je. Okay, yang last kali ni, point last kali, vitamin C dia water soluble. Bila dia akan diserap oleh badan, any excess is lost through urine. Maksudnya bila kalau kita ada extra vitamin C dalam badan, contohlah kita dah makan banyak fruits and vegetables for that day. Lepas tu kita makan lagi Atomy punya vitamin C. So badan kita dah banyak sangat vitamin C. So what happen to the excess vitamin C? Dia akan keluar mengikut ni lah, kita akan kencing, kita akan keluarkan balik vitamin C tu. So kencing kita yang mahal. So if you eat too much vitamin C, you have very expensive kencing. That's it.
So jangan overdose on vitamin C. Tak ada gunanya sebab badan kita akan keluarkan. Tapi vitamin Okay, C so Atomy sedap. janganlah makan banyak-banyak, bazir. Kan sedap kan? I feel you. Memang dia yang sedap, memang sedap. So inilah vitamin C dia protect the cell from free radicals. So dosage dia 1 stick per day lah. So kalau orang yang malas makan fruits and vegetables, yang ni vitamin C ni memang sesuai lah untuk anda. Makan satu stick macam ni per day. So kalau malas makan buah ke apa pun tak apa dah. Dah makan yang ni satu pun dah okay dah. Like your daily dose of vitamin C dah cukup. Okay. Comel tak? Do you want skin that looks like this? Nak ke kulit macam ni yang kedut-kedut-kedut? Ni teruk. Lepas tu ni muka apa dia punya cheeks turun bawah macam tu. Siapa nak kulit macam ni angkat tangan? Ni dekat ni dekat Facebook mesti semua kata tak nak. Okay lah, at least dia cute. Kalau kita muka macam ni dah tak cute dah. Ya, so- tak cute. So inilah vitamin C, benefits for the benefits for skin. So collagen ni dia akan kurang mengikut kita punya age. Maksudnya 1% every year after the age of 20. Lepas kita berumur 20 tahun, setiap tahun lepas tu 1% collagen akan turun. So for example sekarang ni I'm almost 30. So my age lah I'm almost 30. So let's say from 20 to 30, 10. I punya collagen dah kurang 10% from when I was 20. If your age is 40, you have 20% less collagen than when you were 20. So maksudnya makin tua, let's say you're 60, so 20, 30, 40, 50, 60, maths fail, 40% collagen dah kurang dalam kulit. Maths fail, kira pakai jari. So bila umur 60, your collagen dah kurang 40% daripada masa you 20 tahun. Sebab tu bila 60 tahun kulit dah kurang cantik banding dengan orang yang 20 years old. Sebab tu kita perlu vitamin C. Vitamin C dia ada strong anti-wrinkle effect. Dia direct boleh increase collagen production. And kejap lagi I akan ceritakan satu trick. Actually vitamin C kalau you apply direct on your face, it directly increases your collagen production untuk kulit di bahagian luar. Yang tu kita panggil topical application lah. Kita sapu terus pada muka. Kejap lagi I cerita yang tu. So it reduces skin roughness, so kulit akan jadi licin. Hyperpigmentation, yang ni jeragat kot kan? Kita panggil jeragat kan? Yang bintik-bintik apa semua tu kan? Hyperpigmentation. So kalau lepas kita picit jerawat dia jadi macam warna hitam seketul tu, yang tu hyperpigmentation jugalah. So kalau kita letak vitamin C dia akan hilang cepat. Okay. Yang ni penting. Most commercial vitamin C products, maksudnya serum vitamin C yang kita jumpa dekat mall apa semua tu kan, dia sebenarnya dia tak buat apa-apa pun untuk kita punya kulit. Sebab pH level dia salah. And banyak sangat. Yang ni I actually dah test myself. Dulu I ada litmus paper. I memang beli litmus paper yang celup. Lepas tu kita boleh tengok dia punya colour tu, what colour equals to what pH kan. So I ada test dulu, I ada beli vitamin C yang drugstore brand lah. So I beli dekat Watson kot. I tak nak sebut lah what brand, but bila I test dengan litmus paper, dia punya pH value tu around 6. So bila pH level vitamin C is that high, vitamin C tu dia tak aktif. Dia takkan buat apa-apa untuk kulit kita. Seolah-olah kita apply water je lah on the face. No use. So bila kita nak, if we want the benefits of vitamin C on our face, dia mesti pH level dia 3.5. And below. Bukan and above, and below. So dia kena masam. Tapi of course janganlah letak battery acid atas muka. Memang your muka berlubang nanti. The pH has to be low, but not that low so that it damages your skin. And sebab tu I kata you guna this is actually safe. Sebab I memang pakai yang ni direct on my face and I nampak beza dia. Okay, yang ni ada tunjuk tadi pH level kan.
Okay, Jessie, kira Atomy punya produk memang memang dia punya pH level dia memang at correct. Memang betul lah dia punya pH level dia rendah. Bukan kata betul lah. Actually, you guys kalau rajin boleh test lah. Like you ambil litmus paper, you letak sikit dalam air and then you celup, you test the pH level. But I find it safe because ni kan dia serbuk. Bila dia serbuk, we can control the amount of kita boleh control banyak mana serbuk yang kita nak letak. So maybe makin banyak kita letak, dia punya pH level dia akan makin rendah. Sebab bila kita letak sikit, okay contohlah pH level air dalam 7 kan. So kalau kita letak benda yang masam, dia akan jadi acidic kan. So makin banyak benda yang masam kita letak, makin acidic air tu jadi. So that's why bila we use this, for me, I tak test lah dengan litmus paper. One, because my litmus paper dah hilang. And second, actually I agak-agak lah because we can feel the difference on our skin kan. So mula-mula I letak macam sikit je. I letak macam, I tuang sikit je, just like macam tu dah, sikit je. So kalau I rasa tak cukup, esok tu I tambah macam banyak sikit. And kalau banyak sangat, you will start feeling like your face dia macam apa, dia macam ada semut-semut dekat muka. Maksudnya maybe dia terlalu acidic. So maksudnya you kena kurangkan letak vitamin C tu. So yang tu I punya benchmark lah untuk I letak banyak sangat atau kurang sangat. I test macam tu je. Tapi if you want to be safe, yes you can use litmus paper, you celup lah. Tengok kalau 3.5 baru you pakai atas muka. But for me, I just agak-agak je lah. So, okay, now I cerita pasal the trick that I use. Vitamin C ni, ada 2 ways you can use on your face. Satu, you can campur dengan CeraVe lotion or cream. So, you just letak serbuk ni, you letak CeraVe cream on your hand ke apa, and then you letak sikit vitamin C, and then you campur atas tapak tangan sampai dia dah adun semua sekali. Make sure vitamin C tu tak ada macam biji-biji atas tangan ni, sebab biji-biji tu dia macam extra acidic kan. You kena larutkan betul-betul. Bila dia dah campur cantik dengan cream tu, you sapu je atas muka buat moisturizer. So it's like 2-in-1 moisturizer and vitamin C serum. So you tak payah beli dah macam vitamin C serum apa-apa dekat market. The second way, you cari lupa pula nak keluar. You cari macam spray bottle yang macam ni. Spray bottle lah. Any spray bottle will do. Seeloknya I recommend spray bottle yang warna coklat macam ni, ataupun you can ambil aluminium foil paper kan. Lepas tu you balut botol tu. Sebab apa? Sebab vitamin C kalau kena cahaya matahari dia akan oxidize. Oxidize so dia akan rosak lah. So you balut yang ni dengan aluminium paper, and what you do is you ambil satu sachet ni, you tuang je dalam ni, campur dengan air. Kalau boleh air suling, kalau tak ada you pakai filtered water pun tak apa. Tapi kalau boleh jangan guna tap water lah. Tap water maksudnya air direct dari pipe air kan. Kalau ada Kowe ke apa, what do you call that, the water filter kat rumah kan, you ambil air dari water filter. So you campur dengan satu sachet ni, ataupun kalau you jenis spray sikit kan, you guna half pun tak apa. So you masukkan dalam air, you kocak, and then you can use that as toner, you spray on your face. So it's like vitamin C serum. It's like vitamin C toner for your face. So before moisturizer, you ambil je yang tu, you spray atas muka, and then you pakai moisturizer macam biasa. So you get vitamin C for your face lah. Oh, okay. Tak pernah tahu muka perlukan vitamin C. Lepas ni, yes. Lepas ni Atomy punya 3 second beauty water tak laku. Oh no. Habis semua orang ambil vitamin C. Beza. But it's okay. Kita memang nak membantu pengguna. Kita tak nak. I mean if anything that can reduce price. Atomy punya prinsip pun kan. Memang nak bantu pengguna. Anything that can reduce price, can bring more benefit. Kita nak share more and more, right? Kan? Kita nak bantu pengguna. Jadi betul. That mean pengguna, anything that you boleh jumpa trick yang better, then you just guna untuk jadi pengguna yang bijak. That's all. Atomy punya prinsip is that. So should be fine. Right. Tapi honestly yang ni sebab dia vitamin C, and the 3 second beauty water tu dia punya ingredients lain. So if you want to use both pun okay je. One for morning, one for night kan.
So there's no reason sebab vitamin C ni benda tu macam tak laku. Alah, basic lah. Tapi itulah maybe lepas tu semua orang buat yang ni pula sebab best kan. But Yes, but dia ada tetapi dia. Yang ni if you bancuh dalam ni you can only guna seminggu je. So jangan bancuh banyak sangat sebab vitamin C ni dia cepat oxidize. Sebab tu orang kata vitamin C kalau company kan vitamin C serum ni sangat susah nak formulate sebab vitamin C ni dia sangat princess. Macam mana nak kata, vitamin C ni dia sikit-sikit oxidize. Kena matahari sikit oxidize. Kena air pun dia lama-lama dia akan rosak macam tu. So bila vitamin C punya produk sangat susah nak formulate, sangat susah nak buat. So bila kita buat fresh batch yang macam ni, paling lama guna seminggu je. Lepas tu kalau ada lagi pun please buang. Jangan guna dah sebab if you dah tengok maybe kalau you guna clear bottle kan and then you buka dia dah macam jadi warna orange, kuning dah jadi macam pekat warna dia kan. Maksudnya dia dah oxidize, dia macam buah. Kan buah lepas kita potong kalau kita biar kat luar dia jadi warna coklat kan. That's oxidation. So bila oxidize tu dia akan jadi free radical. So kalau you dah you guna vitamin C yang dah oxidize, it means you're spraying free radicals on your face. Free je you spray macam free radicals. Free radicals maksudnya benda jangan main fikir-fikir, jangan main sekat jarang. Ya, saya pesan kepada semua. apa tu? Saya tahu datang dari mana. Bunyi. Sorry. Tertiba. Anyway sebab apa tadi cakap dengan 3 second beauty water dengan vitamin C ni kan. Kalau vitamin C manis kan. Kita spray kat muka tak ada ke semut hurung masa kita tengah tidur? My experience so far tak ada lah, tapi janganlah you macam tinggal, okay let's say you buka vitamin C and then you tinggal kat situ je lah semut akan datang. Tapi I think for a small amount on your face it should be fine. Tapi itulah that's one thing actually, yes memang sebab yang ni dia ada macam, dia memang manis and bila letak kat muka, yang muka akan manis. And I actually sebab I spray, I buat yang ni rasa I spray kan, lepas tu termasuk mulut sikit, I pun macam manis. Tapi for me so far I haven't had any problems with ants lah. Okay. So far tak ada lah sebab I spray sikit je kan. Tapi itulah you don't leave it in the open lah. Jangan dah buka ni lepas tu you just biar je atas meja, confirm semut datang. So yeah, those are 2 ways. Satu, you boleh campur dengan CeraVe lotion. Of course you can try yang the Fame punya lotion ataupun macam apa lagi satu set ada Fame and then satu lagi set apa? Absolute Absolute series ya, Absolute ya. So you boleh try campur dan all of that. Tapi the reason I suggest CeraVe is because CeraVe dia tak ada active ingredients. Active ingredient contoh macam you know like retinoid apa semua. I don't know, I am not sure lah Atomy punya ada active ingredient apa. I tak boleh sebut off the top of my head now. Tapi CeraVe lotion ni dia tak ada active ingredient. So you campur dengan vitamin C lah satu-satunya active ingredient dalam dia. So dia takkan reaction dengan apa-apa. So CeraVe paling safe lah. Tapi kalau you all nak eksperimen, you all nak campur dengan serum the Fame ke, eye cream the Fame ke apa, boleh try. Tapi kalau jadi apa-apa jangan marah I. JC, yeah. Boleh jadi tak this vitamin C kalau macam kulit kusam ke apa, kulit yang macam kusam kan, kita guna dia untuk exfoliate orang kata kan, macam boleh pakai dia. Boleh, but then actually right, you don't need to directly pakai actually boleh, it's fun because you just ambil yang ni, campur air sikit, lepas tu you guna untuk exfoliate kan. Tapi sebenarnya untuk mencerahkan kulit, sebab vitamin C you campur dengan CeraVe lotion apa ni, you pakai tiap-tiap hari pun dia akan membantu mencerahkan kulit yang kusam. Sebab vitamin C is anti-aging, it can brighten your skin. Tapi kalau jenis macam you want to use once a week, you nak pamper yourself, yes you can do that as well. Ambil ni satu sachet, you campur dengan gula, as in ni lah brown sugar ke white sugar boleh je. So you campur dengan sugar and then you campur dengan maybe CeraVe lotion and then you guna sebagai mask, boleh. DIY, seronok, best buat DIY ni.
And another recipe off the top of my head, you boleh ambil yang ni, vitamin C, campur dengan oats. Oats yang kita makan tu. Oats yang kita makan tu, and then you campur honey. Oats, honey and this vitamin C. Sapu atas muka buat mask. Okay. Boleh. See, oh man. That's it. So, best. Vitamin C ni sangat best. Sangat best. Wow. This is good sharing actually. Really, really good. Before this pun good sharing juga daripada ahli-ahli yang lain. But this one so good too. I mean, Jessie, fun lah, fun. Jessie nak tanya sebab because Jessie share macam ni, nanti orang akan tanya sebab what's your background, sebab bukan doktor ke pharmacist ke, macam mana you tahu yang ni bagus tak bagus? You dah cuba sendiri? Yes, I memang cuba sendiri, and like I said lah, this is my own experience sebab the reason why I macam I know a thing or two about semua benda ni kan, sebab I yang melalui masalah ni sendiri. Kulit muka I teruk. So I terpaksa, sebab bila I guna produk pun, produk ni I sensitif, produk tu I break out, produk ni kulit mata I bengkak lah apalah. So bila I nak beli satu skincare produk, I kena baca ingredient dia betul-betul. I kena tengok ingredient apa yang sesuai dengan kulit I, tak sesuai dengan kulit I. So I know a thing or two lah about the ingredient, sebab I terpaksa, sebab my kulit semua benda sensitif, semua benda tak boleh. And sebenarnya in the end I realise that kulit I sensitif macam tu disebabkan I punya kulit punya moisture barrier. Maksudnya dan ni lah yang I sebut tadi, the acid mantle tu, my protection layer of the skin dah rosak sebab I guna macam-macam produk, I try macam-macam, and makin I try makin teruk kulit I. Actually I have to save the moisture barrier first. Maksudnya jangan guna macam-macam, you kena jaga bagi dia elok balik. Dia macam luka lah sebab muka kita dah rosak, kita dah lukakan dia. So kita kena kurangkan active ingredient, kita kena kurangkan semua macam all the harsh ingredients. Kita guna moisturizer sahaja, macam kita jaga dia, bagi dia dah tenang balik, baru kita boleh tambah macam ingredient yang pelik-pelik. Ada slide lagi nak share? Okay, demonstration je lah. Okay. Yeah. So yang ni I just nak show one simple thing je. Kenapa Atomy Vitamin C ni dia punya pH level sesuai untuk we use as skincare, and to capai a balance balance skin barrier at human skin barrier at 4.7 pH. Okay, I stop share screen and then I turunkan kamera sekejap. Okay. So okay. Ni red cabbage juice. Red cabbage ni ni kobis warna merah tu. Kobis warna purple ke merah? Yeah. Okay, so ni Atomy punya vitamin C. Yang ni sabun. Yang ni sabun keping lah, yang sabun yang sebab sekarang kan COVID kan, so dia ada jual macam sabun yang ya. Atomy akan keluar. Atomy di Korea sudah ada yang macam tu untuk basuh kain, deterjen. Itulah, sini tak ada. Ni I tak tahu I dapat dari mana. So okay, I letak one sabun kat sini, and then I buka Atomy punya vitamin C ni, I letak sebelah. So actually I just nak show that Atomy vitamin C ni dia acidic content dia okay. So akhirnya sebab dia acidic, so it is good for our skin. Tu je I nak show. Actually I bukan nak show kata Atomy punya vitamin C ni dia magic ke apa. I'm just showing that this is acidic and this is alkaline. Okay. Ini red cabbage juice, warna asal dia macam ni. Warna asal dia macam purple-purple macam ni. Okay, bila dia kena benda yang alkaline, dia akan bertukar colour jadi macam biru-biru sikit. Macam tak berubah pun. Dia kena tonyo sikit. Macam tu. So you see dia akan jadi macam warna biru sebab ni sabun, and sabun ni dia akan mengganggu dia akan menjadikan dia macam warna biru lah. Sebab dia alkaline kan. Ke sabun ni tak alkaline?
I pun tak tahu. Okay. Okay lah, dia jadi biru lah. Okay, so bila benda tu acidic, dia akan jadi warna merah. See? Directly terus. I tak sentuh ke apa-apa pun. And you can see kan sabun tadi ni, I pergi tonyoh macam tu apa semua, baru dia tukar warna jadi biru sikit kan. Ya. Tapi yang Atomy punya ni, dia senang sangat larut. I tak sentuh pun dia. I tak tonyoh, I tak buat apa-apa. I just ambil red cabbage juice ni, I titik je. Dia terus jadi warna merah sebab dia ni acidic. So dia sangat senang larut, and that's why I like to use it in skincare sebab kita tak payah macam mix sampai gila-gila. Kita kocak sikit je dia dah larut dalam air. So it's very nice for us to use on the skin, and bila kita campur dengan kata CeraVe cream ke apa pun, kita tak payah risau yang dia ada macam biji-biji. Sebab biji-biji tu macam dia super acidic kan. So takut kalau biji tu terkena kat muka nanti merah pula muka kan. So dia senang larut. So you don't have to worry when you use vitamin C Atomy ni dengan on your face. Sebab dia senang larut and you won't run the risk of accidentally like you know like burning your face with acid. Wow. So itulah. I nak close up pun tak tahu nak close up macam mana ni. Baru nampak dia jadi warna Ini biru ilmu sikit baru. yang belah yang ada. Yang ni kalau nak main dengan anak-anak best lah, anak-anak suka sebab apa, ambil kobis merah tu lepas tu bagi dia tukar-tukar warna kan. Saya tengah tonyoh yang belah yang apa sabun tu kan. Okay, dia jadi warna biru tapi No, itulah. Jessie. So I sekarang think ni kita nak pakai kat muka. Kan? See, nampak tak? Kelebihan dia. so see, vitamin C Wow. you pakai dekat muka, it has a lot of benefits. So it's for anti-aging. Probiotics pun sama lah. So I guess you all boleh tengok balik lah this sharing session. Sangat banyak benefits of probiotics and vitamin C for your face, for your skin. And it's not just, you know, like orang kata kan, when your beauty comes from inside out, kalau kita makan elok apa semua, kulit kita pun akan cantik kan. So like King cakap tadi, bila gut flora kita cantik, kulit kita pun cantik. So that's why we eat this kind of things. Kita bukan makan saja-saja je. Memang Dia ada benefits dia. Hmm. And I ni sebagai live example lah, you tengok kulit I sekarang. You tengok gambar yang hari tu kan, and you look at my face now. I tak pakai makeup ni, I pakai lipstick je. I pakai lipstick dengan eyeshadow sikit. My muka memang I tak letak apa-apa. I tak letak foundation apa-apa. Memang you see like, tak adalah teruk sangat. Adalah macam bekas jerawat sikit kat sini kan. But compared to yang gambar yang I tunjuk tadi, yang 2019, which was last year, is a huge difference. And the only difference I did was I makan probiotik dengan konsisten. Bila I makan probiotik dengan konsisten, terus my face memang berubah lah. So yeah, for people with skin problems like mine yang ada masalah jerawat apa semua, yes, try probiotics. Memang it's worth a try lah, sebab probiotics one is good for your tummy kan. So even if it doesn't improve your skin immediately, lama kelamaan dia akan bantu your whole body sihat. So bila badan kita sihat, your ni lah jerawat all these problems yang disebabkan bakteria apa semua, dia pun akan hilang sendiri. Betul tak? Jadi makan probiotik dengan sapu vitamin C kat muka. Spray boleh, sapu boleh. Ya. Conclusion senang je. Sapu vitamin C, guna vitamin C and makan probiotik. Tapi I membebel berapa jam tadi. Interesting. Memang info tau. Memang info. Sangat bagus. Saya tak pernah terfikir lah ada orang sapu vitamin C kat muka kan. So you can try now. Yeah. Try sebulan. You take like before picture and then you spray vitamin C. Buatlah yang, sebab toner tu lagi best lah. You spray macam tu, macam best kan. So you do that for 1 month and then you see your skin after 1 month. Confirm dia jadi lagi, if kulit kusam, dia akan jadi macam bright. Kulit akan jadi inilah cerah. Nampak ni lah cerah dari dalam. Lepas ni tolonglah Because cerita.
Lepas ni tolong Yes, cuba everyone. You guys cuba and then jangan lupa ambil before after foto kalau you all try. Sebab nak tengok sendiri jugalah. Macam I nak tengok sendiri sebab kalau I tak tengok, I pun tak tahu yang kulit I dah cantik compare to dulu kan. Lepas ni Jessie tolong do some experiment nak tumbuhkan rambut. Mana nak tahu vitamin C boleh ke? That one I'm not sure. I don't think so vitamin C. Ni apa? Shampoo, herbal shampoo, Atomy tak boleh. Campur vitamin C dekat apa shampoo ke dekat hair tonic, mana dah tahu kan? I need to read that out lah. I don't think so, tapi maybe not vitamin C, maybe benda lain. Kalau aku bagi tahu you can be a millionaire. Oh, Oh. lepas pada ni kita boleh buat serum daripada vitamin C. Kita jadi millionaire. Vitamin C Atomy tu. Kita pakai kan. That's a very nice sharing. Memang tak pernah Secret. Memang takkan lah. Betul, memang very nice sharing. Tapi Kak Bai pun nak share juga, memang Kak Bai ambil probiotik ni, memang Kak Bai ambil kan. Memang my skin memang nampak sangat-sangat improve. Since masa Kak Bai message you last time, Kak Bai tanya you pasal probiotik kan, and then you cerita terus Kak Bai beli this probiotik, terus Kak Bai pakai. Kerana kan, memang rasa memang nampak different, kulit tu memang rasa nampak different. Skin nampak lagi cerah, tak nampak macam sebelum ni Kak Bai ada ingat Kak Bai punya skin ni sensitive skin. Actually not sensitive skin, tak cukup pun. Tak cukup vitamin pun. Tak cukup air kot maybe. Skin. Ya, sebab tu skin you ada problem sebenarnya. Bila letak benda-benda dekat skin you ada problem. Sebab skin you memang tak cukup vitamin, tak cukup apa-apa kan. Once you dapat memang nampak different. Kan. Actually the main thing probiotic tu blueberry flavor kan? Blueberry kan? Yes, blueberry flavor. Yes, sama. Kenapa sini tak ada? Macam best. Malaysia tak ada lagi. Bila you baca all the ingredients tadi kan, Kak Bai tengok satu-satu, memang semuanya ada dalam probiotik yang Malaysia punya. Memang semua ada. That means you all ada probiotik yang to go sama, exactly the same. Cuma packaging dia lain dan we ada flavor lah. Flavor. Untuk orang US. Orang US yang suka complain kalau makanan tak sedap, okay? Vitaminnya rasa flavor apa? Tak ada flavor kan? Sini dia just ada macam tapi lebih pada rasa mango lah. Yang selalunya rasa orange. Ini rasa mango. Dia macam adalah rasa sikit-sikit dia manis-manis macam tu kan. Tapi tak adalah tak sedap pun. Memang boleh makan lah, not to say tak boleh makan, tapi bila orang dah tahu kebaikan probiotik ni, kata improve your skin, cantikkan kulit, jadi awet muda, buat tak ada depression, semua everything, orang akan telan no matter what because of it's so cheap and you get all of it, right? Kan? Yes, it's very affordable. Lagi elok daripada kita makan one sachet of probiotic every day. Banding dengan you beli macam all those, you know, those serum untuk muka lah apa semua. Yang tu satu botol beratus. Yang ni berapa je satu? Berapa lagi? Ini RM90. Ada 90 sachet. Itu apa probiotik ya? Probiotik. Saya dah tak ingat. Satu sachet lebih kurang berapa? I think tak sampai RM1 pun kan? Tak sampai. Kan? And yet you dapat all the benefit, all the things. You get all these benefits, rugi je you tak makan. Kenapa nak spend banyak-banyak on you know like topical application, nak beli serum muka mahal-mahal tu. Baik you makan yang ni, you beauty from inside out. Betul tak? Alhamdulillah lepas ni. Probiotik dia 123 ada 60 sachet. 123 ada 60 sachet. Jadi RM2. RM2. Okey lah. Murah. I think sebab yang ni dia packaging in bulk kot. Yang ni murah sikit. Sebab yang ni dia 4 boxes in one box. Yang ni Korea, direct Korea punya. So bila nak masuk ni, suruh Atomy Malaysia masukkan yang ni please.
Okay. Dan you don't have to worry because of bila Kak Bayu check call 1-800 numbers, memang probiotik dia apa vitamin C dia yang all this while. Bukanlah nak orang kata nak menangkan Atomy ni, tak nak menangkan dia, tapi all this while yang orang cakap kata ada pork apa semua, no, it's all plant based. You know, kalau daripada tumbuhan, bukan daripada binatang ke apa ke, don't worry at all. Just makan je, consume je. Memang don't worry. Kan? So kalau memang daripada tak payah US risau ni apa-apa yang lah sebab market dari terlalu plant besar, lah. Tak payah risau. I already call them. Dia kata memang daripada plant based. Tak ada daripada binatang ke apa ke. Don't worry, dia kata. So, I Tak makan ada je. kan plant yang tak Mana ada halal. halal. Dekat US tak ada halal. So, we have to call. And then when we call, dia memang cakap kata tak ada daripada binatang. It's daripada plant based. So makan je lah. Macam probiotik ni. Susah nak dapat halal probiotik actually kan. Tapi dia kata plant based. So I just consume je lah kan. Sebab when it's plant based, confirm lah tak ada animal, tak ada macam animal. Kan you know like one thing I know, I'm not Islam lah, tapi I know because I have friends, I kena peka jugalah macam when I give things to friends kan. So contoh macam coklat apa semua kan, kadang-kadang dia orang ada gelatin. Gelatin tu from plants ke, gelatin tu sometimes they take from pigs. So you have to know that. Sebab kalau gelatin tu daripada animal source, you don't know what animal they take it from. So kalau dia ambil dari animal yang tak halal, you can't eat lah that chocolate walaupun dia just gelatin. Tapi gelatin tu is not halal. Kan? Yes. See, nampak tak? You pun belajar. So when things are ni. plant-based, you tak payah. When things are plant-based, you tak payah risau. Because pokok, ada ke? Tanya pokok ni ada tak? Pokok halal tak? Ya. Even if gelatin daripada plant pun still halal. Sebab plant kan, daripada tumbuhan kan. So they call glycerin lah. Dia panggil sebagai glycerin kan. Okay lah kot. Should be fine. It's Okay. Ada apa lagi Jessie nak share dengan kita? Just share. Continue. Nanti nak share apa lagi? I'm not sure. I'm not sure nak share apa dah. Apa nak hello kan. Nanti kita I don't think there's any more to share lah. If you have any idea next time we can still boleh buat macam ni kan. Interesting. Mana nak tahu kan. Okay, anyway kita hari ni sejam. Interesting. Interesting tak rasa lama sangat. Dah sejam setengah kita bersembang. Jessie bersembang. Dah pukul 11 dah. 11, yeah, but interesting session. Thanks. I mean, belajar You're banyak. welcome. I pun sangat thankful lah and you all invite me to like share this kind of things because seriously like Atomy I tak pernah although I pernah je like join MLM lain, tapi this is the first time I have been like so into the products. Ya, MLM lain I macam I makan produk tu macam tak best lah macam I pun macam malas nak promote sebab benda tu I tak relate dengan benda tu. But yes, tak best. Tapi when I eat Atomy punya vitamin C and then I eat the probiotic apa semua kan. And this is my personal experience. I memang makan benda ni. So tak boleh lah kata macam I ni cakap je. Benda ni ada dalam tangan kot. Kan? So yeah. And I hopefully I will have the chance lah to try other Atomy punya product. I dah ada like a few things in my shopping cart. Tunggu nak check out je. Tak ada stock. Asyik tak ada stock. Soon. Esok 18 hari kan ada produk baru masuk. Bolehlah mula beli kan. So anyway, Atomy kekuatan Atomy ni kat produk. So if you nak berjaya dalam Atomy kena jadi product lover. So yes, Jessie, betul. 2 produk tu tak cukup lagi tu. I adalah like shampoo apa semua tapi yes memang tak cukup lagi. Okay. Tapi Jessie, frankly speaking, Kak Bayu memang bukan jenis orang yang stay pada satu produk kan. Tapi since I jumpa Atomy, memang make it my life so easy, especially for Muslim over here in United States kan. Barang-barang selalunya kita nak pergi kedai, kita kena check halal ke tak, apa semua kan. Tapi bila ada Atomy ni,
since plant-based, ya Allah, senang sangat. Sangat-sangat senang for us. Memang that's why kita orang pun tukar-tukar jadi product lover. No matter what, memang memudahkan kita orang. Memang sangat-sangat best lah. Kan. Okay then, terima kasih. Terima kasih Jessie. Thanks to Terima kasih. Baya. Thank you. Thank you Kak Baya. Thank you King. Okay. Jumpa lagi tau. Nanti kita jumpa Jumpa lagi lagi. produk lain pula. InsyaAllah. Yes, sure. Okay. Okay. Thank you so much, Jessie. Terima kasih banyak. Thank you so much. Thank you. You're Appreciate sangat. welcome. Bye. Assalamualaikum. Bye. Bye. Thank you. Good night, Jessica. And thank you all of you for watching Bye. juga. Love you. Semua ahli-ahli. Bye. Okay, bye-bye. Bye. Yes, thank you.